ओम कृष्णाय भगवताय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, मोर यही यूट्यूब रे शुणुथिबा भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानकु मोर अंतरर राधे राधे। केमिति अछंती आपण माने? कृष्णांक कृपारु समस्ते भलरे थिबे बोली मोर विश्वास। आज आमे श्रीमद् भागवत गीतार संख्या जोगर श्लोक 72 शुणिबा। यही द्वितीय अध्यायर ये होछि लास्ट श्लोक। चलतु आमे यही श्लोक शुणिबा आगरु आमे यार उपक्रमणिका विषय टिके शुणिबा। और जो माने सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब कर दियंतु, लाइक भी बटन दबांतु। जहाँ आपणकर कमेंट रे कृष्णांक प्रति भक्तिभाव अच्छी ताहा आप कमेंट रे दियंतु। चलतु आमे उपक्रमणिका विषय रे किछि शुणिबा। जेतेबेले श्री सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को जीवर स्वरूप संबंध रे प्रश्न कले, सेतेबेले श्रीमान महाप्रभु उत्तर देले जे जीवर स्वरूप स्थिति हेउछि परम पुरुष भगवानकर सेवा करिबा। आम्भे माने जदि श्री चैतन्य महाप्रभुंक कथा को विश्लेषण करिबा ताहा हेले सहजरे बुझी पारिबा जे प्रत्येक जीव बराबर अन्य जीवर सेवा करुछि। एपरी सेवा करी जीव जीवन उपभोग करुछि। भृत्य माने जेपरी मालिकर सेवा करती सही परी नीच प्राणी माने मानवर सेवा करती। क ख प्रभुर सेवा करुछि, ख ग प्रभुर सेवा करुछि एवं ग घ प्रभुर सेवा करुछि। एहीपरि चलिछि। एही परिस्थिति रे आम्भे माने देखि पाइबा जे गोटिए बंधु अन्य गोटिए बंधुर सेवा करुछि। माँ पुअर सेवा करे, स्त्री स्वामीर सेवा करे, स्वामी स्त्रीर सेवा करे। एहीपरि चले। आम्भे माने जदि एहीपरि भावरे अनुसंधान करि चलिबा ताहा हेले देखि पारिबा जे जीव समाज रे ए सेवा कर्मर कौनसी व्यतिक्रम नाही। राधे राधे दोस्तों, बे आमे श्रीमद् भागवत गीतार द्वितीय अध्यायर श्लोक 72 शुणिबा। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्वीता श्यामन्त काले पिहि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। एहार अनुवाद, एहा हेउछि दिव्य जीवन। एहा प्राप्त हेले मानव आउ मुह्यमान हुए नाही। एही स्थिति रे रहिले एपरि कि अंतकालरे मानव भगवानक राज्य बा वैकुंठ लोकरे प्रवेश करिपारे। एहार भावार्थ, मुहूर्तक मध्यरे बा सांगे सांगे व्यक्ति कृष्ण चेतना बा दिव्य जीवन लाभ करिपारे, किंबा लक्ष लक्ष जीवन बिताइला परे भी एहा प्राप्त होई पारिबो नाही। एहा केवल कथाटा बुझिबा उपरे एवं ताहाकु ग्रहण करिबा उपरे निर्भर करे। खटुआंग महाराज ठीक तांकर मृत्युर अल्प केते मिनट पूर्वरु भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ ठारे आत्मसमर्पण करिबा द्वारा ए प्रकार अवस्था अर्थात ब्राह्मी स्थिति लाभ करिथिले। निर्वाणर अर्थ हैला भौतिक जीवनर अवसान। बौद्ध दर्शन अनुजाई ए भौतिक जीवनर शेषरे केवल शून्य ही अछि, किंतु भगवत गीता अन्य प्रकार शिक्षा दिए। ए भौतिक जीवनर अवसान परे ही प्रकृत जीवनधारा आरंभ हुए। जे निहाती जड़वादी ता पक्षरे एतिकी जानी रखिबा उचित जे ताकू ए भौतिक जीवन शेष करिबाकू पड़िबो, किंतु जेउमाने दिव्य जीवन पथरे अग्रगति करिछंती
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭୌତିକ ଜୀବନ ପରେ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଅଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, ତାହାହେଲେ ଏ ଜୀବନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିବାଣ ଲାଭ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଏ ଉଭୟଟି ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଅର୍ଥ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନିତ କର୍ମମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାତୁକ ଜଗତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନମୟ କର୍ମମାନ ଅଛି। ଏହି ଜୀବନରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି ବା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲାଭ କଲା ଏବଂ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିସାରିଛି। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ବିପରୀତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ଭୌତିକ ସ୍ତରରେ ନଥିବା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାକୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ତର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀଳ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗୀତାର ସମୁଦାୟ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତାର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଏକ ଆଭାସ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଗବତ ଗୀତାର ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଂକ୍ଷେପ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେଲା। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟର କର୍ମଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ।